नमस्कार। हाँ श्रीयुत अक्षय साहू ओडिशार जनाशुना सांबादिक मो सहित सामिल होती गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे। ओडिशा रे इलेक्शन निकट रे शेष होईछि, किंतु जून 4 तारीख परे आज पर्यंत ओडिशार राजनीतिक स्थिति उपरे जदि आपण किछि आकलन करबा पई चाहंती ताले वर्तमान समय रे जो राजनैतिक चित्र सब आसबार लगी विभिन्न ब्लॉक रु जिल्ला रु जो बीजेडी आ बीजेपी भितर टक्कर चली खाली पड़िथिबा आसन गुड़ी को नहीं से संपर्क रे रिजल्ट आसबार लगी। आज 6टी जगार निर्वाचन होइतिला। केन्द्रापड़ा प्रथमे देखिबा जे बिजु जनता दल तार गड़ रक्षा करिबारे समर्थ होइछि। 30टी जिल्ला रे बिजु जनता दल प्रभाव रही। 30टी जिल्ला बिजु जनता दल पाखरे अछि। आज केन्द्रापड़ा जिला परिषद अध्यक्ष पई निर्वाचन होइतिला और बिजु जनता दल सपक्ष रे जाइछि। अक्षय बाबू ए पूरा चित्र को आप केमती देखिबे? एबे भी बिजु जनता दल इलेक्शन मैनेजमेंट टीम कोठी ना कोठी सक्रिय अछि बोली स्पष्ट सूचना मिलुछि कि ना देखो तो एटा को भिन्न ढंग रे देखिया को पड़िबो। जो 6टा कथा कहउछते एटा सब जाक प्रायतः हरभंगा को छाडी देले आ सबुठी आपनकर माने प्रायतः बिजु जनता दल थिला, हरभंगाटा थिला बीजेपी कब्जा रे। एवं सेटा सेठी जे हरभंगार जे अध्यक्ष थिले से आपनकर बीजेपी रो विधायक भाव निर्वाचित होइछन्ती एवं सेठी बीजेपी तार गड़ बजाय रखिछि। एवं आउ जो गुडाक थिला प्रायतः सब जाक आपनकर बीजेडी रो थिला, किंतु बड़ रिभर्सल हेछि, बड़ गोटे विपरीत होइछि खलिकोट जोटी बीजेडी रो आपनकर समस्त थाइकरी मध्य मेजोरिटी थाइक मध्य सेठी बीजेपी रो प्रार्थी सेठी जीतिचन्ती। जोटा कि कहबा मुख्यमंत्री जिला खलिकोट गोटा समय गड़ थिला सुज्ञान देवकर, वर्तमान ताकू बिजु भारतीय जनता दल परिवर्तन करी बिजु जनता दल नेता माने भारतीय जनता पार्टी रे मिसी जाइछन्ती। तेनु खलिकोटटी भारतीय जनता पार्टी पाखकु पळै जाइछि जहां बीजेडी पाखरे थिला। बिल्कुल सेटा गोटे बड़ रिभर्सल हम कहि परिबा जे जदि आपनकर भाषा रे जदि इलेक्शन मैनेजर्स माने काम करूथिले ठीकना भाबरे काम करूथिले ताहले सेमान प्रथम गड़ जगी थाते गंजाम। जो गंजाम होची मुख्यमंत्री जिला जोटा बिजु जनता दल गड़ थिला, से गड़ को तो गत निर्वाचन भांगी देथिला एवं ए निर्वाचन रे मध्य देखंतु खलिकोटी को छड़े निचती। अन्य जो गुडा को रहिछि सेगुडा स्वाभाविक प्रक्रिया रे जति कोनोसी बीजेडी इलेक्शन मैनेजर्स ताको एक्टिवेट करा जायनि। स्थानीय नेतृत्व जेहेतु सेमाने अपन विभिन्न कारण पदवी छाड़ीथिले सेटु ताकर मेजॉरिटी थिला सेही हिसाब रे से आसी जायछन्ती। अपन इलेक्शन बेले आपनकर माने थिबो जे इलेक्शन जदि इलेक्शन विधानसभा अछि कि लोकसभा अछि ता पूर्वरु जदि किछि एबले इलेक्शन होउछि तार रिजल्ट जति कि महत्व रखे ए रिजल्ट महत्व रखुनि बोले हम कहि परिबानी, कि सेति कि महत्व रखेनि। एइति पय रखेनि जे आ भितर अनेक आउरी घटना घटिबाको अछि। घटना दुर्घटना राजनीति रे बहुत किछि घटिबाको अछि। गोटे दुर्घटना बिजु जनता दल सहित बड़ दुर्घटना घटि सलानी ममता महंत जीवा एवं आज द्वितीय दुर्घटनाटी होइछि खलिकोट रे। तो ये जो इलेक्शन मैन्युवरिंग करा जाए जे शासक दल जे थाए जोटा अपन पॉलिटिकल साइंस गुरुत्व दउनांती जे एते बड़ा बीजेपी हावा भितरे बीजेपी शासन में अछि, किंतु केन्द्रापड़ा वर्तमान बिजु जनता दल पाखक पळेला। मो सही कथा ही कहउतली जे इलेक्शन में आपण साधारणतः निर्वाचन पूर्व विधानसभा लोकसभा निर्वाचन पूर्व जो मैन्युवरिंग हुए अर्थात आपण कौन करेंगे स्थिति आपण सपक्ष में नथिबो ताकू कल बल कौशल लगे कल बल कौशल हार्ड तेणुक जेहेतु मैन्युवरिंग करना तेणुक एटी आपंकर नॉर्मली रिजल्ट बीजेडी सपक्ष तेणुक से बड़ कथा नुहे। जमी आम देखी गोटे निर्वाचन होता जो समय नीरज पट्टनायक आपंकर सभापति था 2013 मत लगुच बीजेपी चाहिए कौन केन्द्रापड़ा आसन टी निज पाखक नहीं पारि नथा केन्द्रापड़ा जिला परिषद आसन को सत कथा कहले बीजेपी एपर्यंत आपणकर कैडर स्ट्रेंथ तृणमूल स्तर में ना। तेणुक जहाँ आम अतीत आलोचना करुले बहुत लोक से राजी होते
जे बिना आपणकर कर्मी रे आपण इलेक्शन जीति पारिबे कि से कथा बारंबार कहूतिले जे जदि आपणकर माने आपणकर तारा प्रसाद बाहिनीपति जदि कोट अनकोट करबा आपणकर जदि अखा बिरी नाही ताले आपण हावा क्रिएट करिवे से हावाटा एते जोर बहिबो केवल दुर्ग को आपण दोहलेबनी दुर्ग को पतन करिवो से हावा रे ही आपणकर आसीचे बिजु जनता दल से हावा रे भारतीय जनता पार्टी आसी से हावा रे 2000 मसिया आपणकर बिजु जनता दल आस्तला 2002 रे प्यारी बाबू ताको कैडर बेस्ट करियो बोली ताको माने आपणकर आह्वान देथिले এবং কৰিଥିଲେ ମଧ୍ୟ तो वर्तमान जेहेतु उत्तर ओडिशा रे तांकर नाही कैडर स्ट्रेंथ नाही आपणकर जिला परिषद हो ब्लॉक लेवल हो तांकर किछ नाहांती आपणकर नेता नाहांती ए मैन्युवरिंग अर्थात एफर्ट सपोर्ट करबा हिसाब गणित के एफाक सेफाक करबार कला काहको जणा नाही तेनु करी एते ए समय मैन्युवरिंग करबा कि जे हाई देखिबे अक्षय बाबू जोटी डीसीएम अछंती डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रभाती परिडा समीर दास वरी लीडर अछंती सेठी बिजु जनता दल हातरू आसनटी एनएससी अध्यक्ष पदवीटी को नबा संभवपर हैला नाही बीजेपी सपक्ष रे तो एथु आपण कोन भाबछंती जे बिजु जनता दल एक्टिव अछि कि पांड्यान बाबू को टीम एबे भी सक्रिय अछि कि एवं पर्दा पछरे रही पांड्यान बाबू गोटे बड़ भूमिका नउछंती कि ना देखो एठी भी बिजु जनता दल जे कही आपणकर बड़ नेता सामना को आसी इलेक्शन मैनेज करिसंती एक कथा सामना को आसी नाही किंतु गोटे कथा होची बिजु जनता दल टिकेट रे जो माने निर्वाचित हेकि आछंती बा बिजु जनता दल सहित जो माने रहिसंती एबे भी समानकर विश्वास रहिछि जे दल निश्चित भाव भल स्थिति रे अछि सुधुर जाय पारे एवं वर्तमान टाइम हे नाही जे आपणकर कोनोसी लॉयलिटी को चेंज करिया पई अनुगत्य को बदलैबा पई तेणु कर से गोटे भल अपेक्षा माने भल भाविकी से आगामी दिन भल हो पारे टेबल में टर्न इन देयर फेवर यही गोटे आशंका यही भावना रही वर्तमान कौन नेता से रिस्क नवा चाहूना पट परिवर्तन करने भल भाव भारतीय जनता महापुर केंद्र आपनकर नयागढ़ रे आपण देखिबे बौद्ध रे आपण देखिबे नवरंगपुर रे अनेक जगह रे हमें देखुचु जे भारतीय जनता पार्टी सहित टक्कर दउची बिजु जनता दल अर्थात निज गड़ बंचेबा पाई सक्षम होउची यार कारण कौन है पारे नेता स्थानीय नेतांकर मनोबल ना भुवनेश्वर रु इलेक्शन मैनेजमेंट टीम जो टीम एबे भी सक्रिय अछि कोनोसी मते दल को बंचेबा पाई बीजेडी को बंचेबा पाई चेष्टा करा जाउची ना देखो बिजु जनता दल आपणकर स्थानीय जो रही नेता मैंने रही से दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दी सिचुएशन तो ए निर्वाचन रे आपणकर सेमती किछि नाही जे एठु केंद्र आपणकर माने राज्य स्तर रो नेता जिबे बा राज्य स्तर रो नेता जायकि सेठी निर्वाचन परिचालना करिवे जो जिला सभापति माने अछंती बिजु जनता दल से माने बहुत दक्ष एकटा को हम स्वीकार करिया को पड़िबो से माने ए जो आपणकर तृणमूल स्तर जो निर्वाचन होची ताको हैंडल करिया पई सेमानक पाछर प्रचुर अभिज्ञता रही तो भारतीय जनता पार्टी रो नेता माने एपर्यंत आपण जणे दि जन को छाड़ी देले निर्वाचन परिचालना करबा सेमते अभिज्ञता नाही सेमते जदि अभिज्ञता थाता ताले एमन तो 2009 पर ठाउ 2009 रे नहला नाही 2014 रे बहुत जगह रे बीजेडी पाखरु छड़ेबारे माने सक्षम होउचंती तो किछ ना किछ काम तो भारतीय जनता पार्टी करूची नले एते अनास्था प्रस्ताव बहुत जगह रे केमिति आसंता बहुत जगह रे भारतीय जनता पार्टी किभली बिजु जनता दल ठारू आसन छड़ेबारे समर्थ होवंता गोटे बड़ इलेक्शन मैनेजमेंट मेशिनरी तो काम करूची अखो ना देखो बीजेपी रो काम करूची आपण कंटाटी सेठी बाड़ेबे जोटी कंटाटी गळी पारिबो तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान से जो पोरस लैंड जोटी आपनकर दबिबो गोड़ दबिक गोड़ गळे हबो नाक गळे हबो सेही जगह भारतीय जनता पार्टी आपनकर मारुची अन्य सेही जगह कंटा मारुनी जोटी कंटा बंका हेजिबो केंद्रापड़ा भली जगह हेले कंटा बंका हेजिबो अन्य जगह भापुल हेइतले कंटा बंका हेजिबो आपन रही परिबो नै तनकर काहे कि गोटे एम्बारासिंग सिचुएशन गोटे अडुआ परिस्थितिर सामना करिवे तो समय आसिले धीरे धीरे आपनकर जेतेबेले माटी दुर्बल हबो जेतेबेले अधिक रु अधिक आपनकर भारतीय जनता पार्टी रो राजनीतिक कार्यकलाप वर्षा रे एमन जेतेबेले माटी भिजिबो सेतेबेले भारतीय जनता पार्टी तार जो इलेक्शन मेशिनरी अछि क्वाइट कैपेबल जे सेठी कंटा पिटिबा पाई तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी देखुची जे एमिति काम न हो बा एमिति एडवेंचर इज ओके बस मिस एडवेंचर आपन को गोटे एम्बारासिंग सिचुएशन को नै जिवो
ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଏମ୍ବାରାସିଂ ସିଚୁଏସନ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତୀତ ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଏଇଠି ଧରନ୍ତୁ ବହୁତ ଯେମିତି ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କ ହରଭଙ୍ଗା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବ୍ଲକ ରେ ଏଇଭଳି ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ରାଜନୀତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନିଜ ଗଡ଼କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡିଶାର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନିଜର ଗଡ଼ ବନେଇଥିଲା ସେ ଗଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ତିଆରି ହେଇଛି କି ନା ସେମିତି ଲାଗୁନି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ବଡ ଧରଣର ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଯିବ ନହବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେତିକି ବେଳେ ହବ ଯାହା ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ 3 ଜଣ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାର ପ୍ରଭାବ କାସ୍କେଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉପର ସ୍ତରରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ କିଛି ସାଂସଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡି ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବିଲକୁଲ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଗୋଡ ଟେକିକିରି ବସିଛନ୍ତି ଯାହା ଖବର ଅଛି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗଲେ ବି ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସେତିକି ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନେ ଭାଗିକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବିଧାୟକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ଏଇଥିପାଇଁ ମିନିମମ୍ 34 ଜଣ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବଦଳ ଆଇନ ଲାଗୁ ହବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେଟା ଗୋଟେ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତାର କମର କଷିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହେଇପାରେ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ କିଛି ଲିଗାଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଟର୍ବୁଲେଣ୍ଟ ୱାଟରରେ ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଆଇନର ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଦୁର୍ବଳ ହବ ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଏବେଠୁ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରି ପାୱାର ପ୍ଲେ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲ ଗେମ୍ କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାମର କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ କରିବା ଥଣ୍ଟ ମାରିବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାରି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଟ ମାରିବା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଆମେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କଥା ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଆମେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କଥା ମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଲେ କେଉଁଝରରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହବ ଲ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଚିଟଫଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଶ୍ଚରିଂ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଟେକନ୍ ପୋଜିସନ ଓନ୍ଲି ପୋଶ୍ଚରିଂ ଚାଲିଛି ପୋଜିସନ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ୱିଲ୍ ହାପେନ୍ ତ ଏଗୁଡାକୁ ସେ ପାଣି ମାପ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ଆଗକୁ ଗଢିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ କହିପାରିବା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ବିଜେଡି କେତେ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ହେବ ସେତେବେଳକୁ କହିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁନି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଧକ୍କା ଦେଇକିରି ବା ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ସେଟବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିଚାରଧାରା କଣ ଆମର ଆଇଡିଓଲୋଜି କଣ ସେ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଟାକୁ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନୀତି ଆଦର୍ଶଟା କଣ ଆମେ ଏଟା ବୁଝିପାରୁନୁ ଆମେ ହ୍ୱାଟ ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର କଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ହୁ ଇଜ ଦ ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁନାହାନ୍ତି unless and until they reinvent themselves rediscover themselves represent ए गोटे न्यू ମାନେ ନୂଆ ଆଇଡିଓଲୋଜି ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୁ ସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା କଷ୍ଟ ହବ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ଅଭାବ ବା ଆବସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହୁଛି ଆଇଡିଓଲୋଜି କଣ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବଡ କୋଉ ଗୋଟାଏ, ଆଦର୍ଶ ସମସ୍ତ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ସିମେଣ୍ଟିଂ ଫୋର୍ସ। ଆଞ୍ଚଳିକତା କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସହିତ ଲଢିଲାନି। ଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା। ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୋର ଆଇଡିଓଲୋଜି କଣ, କୋଉ ଆଦର୍ଶ ବଳରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏକଜୁଟ ହେବେ ଆଉ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଲଢିବେ, এই ଆଦର୍ଶର ସନ୍ଧାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମପି ମାନେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ବିଜେପି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଟଚରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପାୱାର ପ୍ଲେ ବଡ ଧରଣର ହେଇପାରେ। ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସାଂସଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶି ପାରନ୍ତି। ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଏସବୁ ଘଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଆସ୍ଥା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯଦିଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ନେତା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିପାରିଛି। ବ୍ଲକର ଚେୟାରପର୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଆସିଗଲେଣି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।